Oh,
kawan bersama-sama selama di bagai tabu kaisa belai kena khabar kaham aboh ke tini chini borong binasa bidan deborwa ex secretary general TPF bini netritwe chini jopongla division केशव देवबर्मा सेक्रेटारी कार्तिक देवबर्मा विकास देवबर्मा मंगल देवबर्मा विश्वपत देवबर्मा बुधिराय देवबर्मा सुदेव देवबर्मा रवि देवबर्मा पुखिराय देवबर्मा रवींद्र देवबर्मा যিনি তার বিদাতি নেতৃত্বে 110 কমিউনিটি যিনি পার্টি আইপিএম নীতি প্রণেতা হামলা যিনি পছন্দ বাইরে খাই দেব সান্ন কইনা যিনি দান যিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভাই তিনি जय श्री कृष्ण जय श्री के बेटी
बुधानी मांगना चीनी चौबानो जैसी कसदी जैसी नदी बुधानी मांगना चीनी तो Otoma sibiye, otoma dama, uma gaisha dibusha, uma gaisha dibusha. Dibale, dibale, nabule madaya. Dibale, dibale, nabule madaya. Dibale, dibale, madaya. Dini haste dibale. Hello, Zotana Paraya Yang ada kamera Zotana Paraya Satu boso Satu jodoh hiji timbale coba dua mata lama clear करते batasi timbale Sini pandra cengar saksinya koinai sini tinini oh pandani preparatory committee ni chairman sini sar Brojolal Borma bono koinai pandau bhai ini sini mungriwi acara bagai bono tini pandani ini sabapati bono bini sini mungriwi acara bagai sar koinai Belai hamai sarno boni yang lalu koinai sini ni pandani gas totha sini party IPF ini presiden ekam supremo sarane si deparmano koinai pandau bhai ini sini mungriwi acara bagai boni yang lalu sini bubagra itu bolabawa jodoh sini takut soglo koinai sini boloi dia soglo koinai binigari sawu yang ini ganawa boda boda ang koinai sini di pantari narwai sini ropai kita sar Narendra Borma chairman sini party IPF advisory committee chairman sar Narendra koinai bini sini mundu ya ini acuk saya acara dibagai boni yang lain saja sini sar Harirana Borma sini ex-CM sini ADCD ekbar sini IPF advisory board member bono bini sini mundu acara ini koi jawa jotana ya pada kalau sini sar Harirana lagai koi jawa boni pore tokoh senior Thai mandar sini party IPF general secretary
थाइकेबा गावनि प्रसादनि बलंनि मन्त्रि सिनि सार लेबार कुमार जमाति आलो बिनि सिनि मुंनि बलि बिनि आसि थायो आसि बागै आं कयजाव बनि परे भाई मानका सिनि बडोलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिलनि रेवेन्यू एन्ड फरेस्टनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर सिनि रन्जन बसुमतारी बनब कयनाय सिनि दिनिनि पार्लामेन्ट मोसानायनि थाखाय थाइ सफायजार रंजित बसुमतारी को मैं बधाई देना चाहता हूं और इसको आमंत्रित करता हूं मंच में बोलने के लिए बने पर्यटक पवित्र बड़ो एमसीएल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आसामनि बबो भाई मानका बने पर्यटक कयनाय लुको जनशक्ति पार्टी जिनि खरगसा सादक रूपम कौर फाइजाक बनमान होइनाय जिनि श्री बुंगिवै आसि फाइजान लागै बने पर्यटक सिनर फाइमान जक्का सिनि बरम गोनां सिन्धु कन्या जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी बरम गोनां जुगुबो कयनाय सिनि दांसाव फाय बिनि सिनि बुंगिवै आसुकनानि बागै बने परिजिनर सफायसा सिनि बरम गोनां सार अगुर देबरमा बनब बिनि सिनि बुंगिवै आसुकनानि बागै कयजाव बेले बेले के हामबाय बने पर्यटक चिनि यट आईपीएफपी प्रेसिडेंट बरम गोनां धनंजय त्रिपुरानब बिनि सिनि बुंगिवै बिनि आसुक थायो आसुक थायनि बागै जों कयजाव बने पर्यटक त्रिपुरा फानग्रा कदलनि प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुरेश कलय बनब फायै सिनि दांसाव आसुक थायनि बागै कयहर त्रिपुरा फानग्रा कदलनि बरम गोनां सुरेश कलय बने पर्यटक कयनाय सिनि आतिसानि प्रेसिडेंट बरम गोनां आहलाद जमातिया बनब सिनि दांसाव थायै बिनि सिनि बुंगिवै बिनि आसुक थायो आसुकनानि बागै आं कयहर सिनि आहलाद जमातिया आतिसानि प्रेसिडेंट बने पर्यटक आईएमडब्ल्यू नि प्रेसिडेंट बरम गोनां निताय देबरमा बनब कय बिनि सिनि बुंगिवै बिनि आसुक थायो आसुक थायनि बागै बने पर्यटक बुबाग्रानि जे नाहारमु पिप्लानि सिनि लिडारशिप लामाव फाइतो मोहिनी नाका बरम फाइका खायसे बरम आसुक बिनाय ताबो कयनाय सिनि भलन्टियार सिनो सिनि रिसार्वै जों बरम रिविनानाय सिनि दिनिनि अ फानसानि मारिनि पाताव फाइफाजाक सिनि अपना रत्न सिनि लिडारशिप जों ताबो खरगसाखाय रिसार्वै बरम जों बरम रिवै रिसाबाय बरम रिनाय ते खरगसा कयनाय सिनि बरम गोनां एजिएस मंगल देबरमा सिनि दा मंगल कयनाय दांसाव फायै सिनि बुंगिवै आसुकनानि बागै कयनाय फैदा सिनि दिनिनि बागै आसुक थागनो बरम रिवै जों बन रिसारिवै बरम रिनाय जतन मोसाया बाबा बागै कत्तो
Tabu korang saya jatuh nama, sing borong riwi, sing borong sosial yasak soknai, yang Ciri naruh borong ribu, sing kisah borong, ciri apa borong mabai, sing borong nilai.
Kevaya
Hambai khulumbai ka jotonan koinai hello jotonan koinai isa asasani bagai tabo ang koinai sini ti pramothani leader sini sa Sri Dam Debormano dang chawai bini sisi bungdiwi bini asik saya asasani bagai Boni boleh koinai sini Saratil Purayon IPF ini advisory committee ni chairman borong Balaram Deborma bonobo takut kaya ini sendiri asunan bagi koinai Tabo sini jora jora tanggal ani bagai sini pantat sinai sini volunteer sama koinai dan sawo atsung ya pano sini MLA te IPF vice president AGS te ti pramothani joto leadership borbar korsa ya phari borbar lam susai abo tolawa sini volunteer sama koinai abo noro salu gui bagai tabo khaidi jeng koinai tinini or Hansani Mari Pandani preparatory committee ni convener hai kala party IPF ni AGS borong kenang jite Deborma koinai nini welcome speech hai kala lamsong song ni kontar ni bagai anggono koinai जतनन दिवर कहा जतनन दिवर कहा बेलाय बेलाय के हमलाई तिनी आईपीएफ तैति प्रमाणनी थानसानि खानानि मिसिंतुई जे पांडाल संजाका ओ पांडाली पीफा हाय के पांडाली पीफा कमिटी नि चेयरमैन बरंगना नादा प्रजलाल देवर्मा Bona belai belai kena hambai malu, teba hambai malu ciri parti di presiden, barang menang sah, tai ciri parti general secretary, tai besi orang hai malu fajar sini dynamic leader, kejam leader, cini barang menang sah Holina Deborma, cing barang nobo, khak ऊपर में लान सबो, tai besi specialist, मैं और इस मंच की ओर से और सेक्रेटरी कमेटी की तरफ से हमारे आज की इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे महाराज श्री श्री प्रदीप किशोर मानिक देवर्मा जी को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के मंच में आपको आपकी जो जनता है बहुत कम ही देखने को मिलता है इसलिए मैं स्पेशली आपको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं सभी हमारी संबंधित अतिथि असम राज्य की पीटीसी की एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री रंजीत बासुमती जी और उनके साथ आए हुए सहयोगी
पवित्र गुरु जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शुभा को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी बात है तीन नियत भाई बनी जो तो फाइनल में अपने साथ चलाए अनेक खाजरी दाखल को दीप लेना हम जन जो तो सस्ता पानी बनो नर नव बेले बेले के हम भाई मारो तीन साधु तुम जोड़ निवाबो दो भाई अपने बागई खानचानी खराब बाय बाप साथ खाने बने बागई बड़ी बागई नरम बागई ईश्वर खानी रो ससुमाया पारो भाई जाने खान खादिलो मुक्सा करलो के मन के कहा मन के खाने बागई का तो बड़ी बड़ी शिक्षा मानो आई के प्रिय नहानो खानचानी नहानो आई के प्रिय नहानो दो भाई अपने नहानो आई के प्रिय सानो कतार हस्ते दिखाले का तो सिंसाइमन का लाई खाना जोड़ो कबालना बरलो आई के विरुद्ध कॉक सामने खानचन सफाई बागे चौकान का प्राइमरी सिन्नो सावो आई के पिरो की प्रालेन खाले की का अनिता कुचा आंग बिसी कॉक कॉक साजा बाथों में ससुरी की खाना ए आई के प्रालेन खाले की का हिमानी ताक संजोरा ता कुचा बाजार कबाल मन आई की नहीं क्या वो बाजार आई के प्रालेन खा वो बाजार आई के प्रालेन पाइजा खा नुतुबुई माया ता कुचा नरो जरूर ना हुई चिकी नहीं वो बाजार प्रालेन खाले मान वो बाजार प्रालेन पाइजा नहीं दीपालेन सामने बागई काइशन लामा दफा काइशन लामा ए खाजा तिनी कथा की खरंता कुचा बनी बागे आते पर कौशल्या महाराष्ट्र की प्यार और मोहब्बत के साथ आईपीएफ की न्याय और नैतिकता के रास्ते से आज एक हो पाए हैं। इस एकता की लड़ाई को लड़के हम लोगों को ये जो सूचित पीड़ित अपने अधिकारों से वंचित लोगों की प्रजाति है इनके अधिकारों को हम हासिल करेंगे यही हमारा संकल्प होना चाहिए और हम यही संकल्प करते हैं दीपालेन दादियों से नाम नहीं करता बनी बागे आयशा बातों के बॉक्स लोग हैं और वैसे चले मुझको आज चुप जोड़ा तो ना फरा शीशा उठा के चीनी दफा ए दादो बुफा करना नहीं मतलब जा खुमार नबार वैसा हरी रजा इको ना शिकी खंचने मारी आशा जा ताल फुला चीरी ताके बेबी कुटी हुई तीनी दफनारी ने लच्चा ए दफनारी के बता के बेबी खंचने खरा बसाई के बनी जाओ बनी बागी ने से जतरा सुमाई जाने ना खजा आई के पुनी नहारनो सुप्रीमो बलोगना एनसीसी सरबनी दीपाले महाराजा ने हम जाने के तिनी कथालाई आयशा तिनी पांडा कथर अबना सरने मुचुगो कथा परालाई लक्षण दीपाले दादिने मानथों चिनी द पाप्य हरिसिथों जतन खुलुमबाय के जतन हम बेलाय बेलाय kita hambai ini preparatory committee convener Jite Deborma जोंनो खानातो पे हम सायु खालामनाय Now I would like to request Executive Member Bodoland Territorial Council Mr. Ranjit Basumantari to say something about our unity or Khansa. Honorable Chairman of this grand historical Mahasabha of the community, Kulumka, Peilano, Ami Kakasni, Hamzak Mati, Kuluma, Yapa. Excellency, I am very happy today that after long year back, I come to meet our brothers in Tripura. Before, I have friends in Myanmar, those who have been fighting for the freedom of the Borough land and sacrificing their life.
And I know the heart of the Boro people, those who are inside the jungle yet. So I, on behalf of the Bodoland and also Boroland, have requested our brothers and sisters, those who are in the jungle, my dear brothers, my dear sisters, leaders of the Boro community, I am not happy that I cannot speak Hindi also. Even I cannot speak Boro also. If you permit me, then I will speak in Assamese or Boro. Assamese to ভাল কৰা বুজি পাইছে না সবি ঠিক আছে মই নাগামী চলচলত লগাই কিনে আছামিজ দেখি Unity is the strength. আমি সব জানিছে আমি খান Boro community, আমি খান Boro nation have been living 7,000 years back. Since 7,000 years back. Amar Maharaja Azibi Amikhan Kamate Thakise Amar Boro community, Dimasa community, Deuri, Rama, Garo, Mes people of Nepal, Boro people of Lower Bhutan, সব বেদিকে আমি Boro community হইছে হলেই আমি আমার হিস্ট্রিক্যাল আমার পলিটিক্যাল আমার ইকোনমিক রাইটার করা আমি দূরতে থাকিবলৈ গৈছে আমি জানো আমি হিস্ট্রিক্যালি আটাইতকৈ পুৰণি এটা জাতি যি জাতি হাজাৰ বছৰ মাটিত থাকি পেলাই আমি মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো আমি জানো আমাৰ মহাৰাজ আমাৰ এৰিয়াত আছে কিন্তু আমি আমাৰ শিক্ষা ভাষা কৰা হৈছে কাৰণটো হ'ল we are not united. আমি যদি ইউনিটি নহয় আমি কেতিয়াও আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি কেতিয়াও নাপাম আমি যদি একমত নহওঁ আমাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য থাকে কোনোৱে যদি নিজকে Boro বুলি কয় লয় কোনোৱে ডিমাচা কয় লয় কোনোৱে Boro বুলি কয় লয় আৰু অহংকাৰ ভাবে যদি নিজৰ কথা চিন্তা কৰে মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আমি যিমান হাজাৰ বছৰ Boroland ডিমাচালেণ্ড আৰু ৰাভালেণ্ড নিবিচাৰো কিয় কেতিয়াও আমি লেণ্ড নাপাম সেই গতিকে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ ৰাজত্ব কৰি আছিল ব্ৰিটিছসকল সদায় ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিছিল কি চেণ্টিক পলিচি কৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগত আমি ভাৰতীয় মানুহে বুজি পোৱা নাছিল আমাক ব্ৰিটিছসকলে কিয় তেনেকৈ কৰিছে
আমি ভাবিছিলোঁ ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ, আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ, আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিব নেকি বুলি। কিন্তু আমি যেতিয়া ইউনাইটেড হ'লোঁ, ব্ৰিটিছে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাক এৰি গুচি যাবলৈ বাধ্য কৰিলে। আমি নোৱাৰিলে ৰাইজ আকৌ আমাৰ অধিকাৰটো পাবলৈ, আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰটো আমি পাবলৈ আজি আমি বড়োসকল, বড়োসকল, ৰাভাসকল, গাৰো আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী যিসকলে বড়োবংশ সকলো আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ মহাৰাজাসকলে জানে, লোৱাৰ ভূটানত থকা বড়োসকল আজি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি পাহৰি গৈছে। নেপালত থকা আমাৰ বড়ো বংশসকল নিজৰ দেশ ভাষাটো পাহৰি গৈছে আৰু নিজৰ কালচাৰো পাহৰি গৈছে। তেওঁলোকে আজি নেপালী ভাষা কৈ নিজকে বড়ো বুলি চিনাকি দিয়ে। গতিকে আমিও ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই যি ত্ৰিপুৰা আমাৰ মাতৃৰ দেশ, যি ত্ৰিপুৰাত আমি হাজাৰ 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 বছৰ বসবাস কৰি আহিছোঁ, সেই ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক আমি পাহৰি যাম নেকি? বা আমাক কোনোবাই পাহৰিবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? গতিকে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব। আমি সজাগ হ'ব লাগিব। যেনেকৈ বড়োলেণ্ডত থকা বড়োসকল, ৰাভা ভাষাত থকা ৰাভা বড়োসকল, ডিমাচা ভাই, লালুং দেউৰী বৰ্মন আৰু অন্যান্য বড়ো বংশৰ মানুহসকল আজিৰ দিনত একগোট হ'বলৈ বিচাৰিছে। ফলাফল লাগিব যে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰী লেণ্ডত থকা সকলো জাতীয় সংগঠন ইনক্লুডিং দ্য ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, সকলো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি একগোট হৈ পেলাই জাতি সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এইটোৱে সুন্দৰ সুযোগ জাতীয় ৰক্ষাৰ কাৰণে। আমি যদি কাৰোবাৰ কান্ধত হাত দি পেলাই গুচি যাবলৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰে, ইয়াৰ নিশ্চয় থাকিব কি? ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত সোমাই পেলাই আমাৰ বহুতো ৰাজনৈতিক লিডাৰসকলে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি কথাও পাহৰি গৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ মই কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ বহুতো ত্ৰিপুৰী ভাইসকল আছে যিসকল নিজৰ মা আমা বুলি ক'ব নাজানে, আপা বুলি ক'ব নাজানে। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণটো হ'ল আমাক কিছুমানে প্ৰেছাৰ কৰিছে, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰীতি নীতি শেষ কৰিব বিচাৰিছে, ইকনমিকেলি ছাপ্ৰেছ কৰিছে, এক্সপ্লইট কৰিছে, পলিটিকেলি অপ্ৰেছ কৰিছে। গতিকে আমি ইউনাইটেড হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। মই বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ। মই এজন বড়ো বংশৰ তেজাৰ বড়ো মানুহ হৈ পেলাই এটা কথা ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বড়োসকলক, ৰাভাসকলক, তিৱাসকলক, ডিমাচা কাৰ্বি আৰু গাৰোসকলক
নিজৰ পৰিৱেশ অধিকাৰ নিজৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আৰু আমাৰ ভাষা ঘূৰাই দিয়ক। মই ক'বলৈ বিচৰা নাই যে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এজন সদস্য, আমি সকলোৱে ভাৰতীয়, কিন্তু ভাৰতত থাকি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো আমাক দিবই লাগিব। আৰু দিবই লাগিব বুলি ক'ব গ'লে নহ'ব। আমাৰ ভাষাসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি সকলোৱে ইউনাইট হ'ব লাগিব। আজি যিটো ইউনাইট হৈছে সেইটো ইউনাইট হোৱাটো যেতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী নাপায় তেতিয়ালৈকে থাকক, এইখিনি অনুৰোধ কৰি মোৰ ছুটি বক্তব্য সকলোকে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ফাইনালি চিন্তাবো চিনি পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি বরমপুর সার মেম্বার জমাতে আনি চিনি নানা মনে ককের নালাইনা সাধনা বেলায় রেখে জড়া করে আপনার তিনি বরং প্রাইম মিনিস্টার মোদী অমিত শাহ JP Nada Tino Chini Khora Chini Khola Bonima Koina Jotono Ani Logo Chama Awas Matishana. We won. We won. We won. We won. We won. Hambai. তিনি 24 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 চিনি কাইসা লাইফমা ফিজিক্যাল ডে जों हमानो बनि बागो जों जतनो बका सालांजा फान फाइगा तंथौ लाइजा Builana Chino Mas or Chini Chairman Batay Pan Chinimbona Bodolal Borma Teaching Final Party I President Chinokla and Chineborma David or a Pai Mana সবকিছুর খাতা যিনি বোমাগলা পদ কিশোর দেববর্মা চেয়ারম্যান ইব্রাহানি তেচিন অর বুদুল্লান ফাইমানা ফেলেন এক্সিকিউটিভ মেম্বার রঞ্জিত বসুমতারি তেবনি পা তেচিন অর ফাইমানা ফেলেছেন অ্যাডভাইজার বনি চেয়ারম্যান নরেন্দ্র দেববর্মা Chini borong menang warna dia borma Chini youth ni dono do pura te joto don an kuliah borona balai balai sung sai mano 2009 5 तारीख मार्च sung matro 24 জন thai Chini khumulu noai agitare mojo IPP party Tishau Mata Chopinjon Chin NCJ Bermuda Today 2009 Chin Imam Chin Wan Chospa Chin Prasad Mukti Nabagoy Chin 2009 Omo Khumulu Roy Conference likeซึ่งกระชาไอเพียงซึ่งวันศุกร์นี้มาต้องจับปีจันทร์จะจะทำยังไงไอเพียงนี้อาศัยซึ่งบริวารไม่เห็นแต่ว่าที่ไหนจะมีคนดีไปชดสุดคนที่นี่ membership ไปอะไรอย่างนั้นที่ดิบให้
District 34 Regional Committee dong Oncol Committee Jadi pas Regional Committee Primary Committee Prime 2000 Dengan semua ini Agro Bosok Cina IPP Party Itu rakyat ini dengan semua Takut bergerak Sensai mana Ciri-ciri jihaz ini Satu berbosok Buya panik jaga Buya jalan jaga Bunyi kesem Sempat mamoi Ciri wansok Samang cara maya Pia batani Ciri Maharashtra Chesta bai Ciri MCA permane chesta bai Semnukha Ciri Thanchan Boya United we stand Divided we fall Boni bagi takut bergerak Awan sama Ciri Tipelan Dabi Seng mana ni Kasau itu Cini Borolog, Cini Hawa Tangoy, Cini Raja Tangoy, Cel, kau orang yang cel, buman makai, kau orang sadi, kau orang makan naik, ini cel, andol makai. Cini Hawa Tangoy cel, kamu orang kandi, kamu orang makan naik, tapi makan. Tapi Cuma lama saya ni, lama masa saya, cuma makan. Sekolah tangan ini, kolej tangan ini, cuma makan. Selalu tuh ikan hampa kamai, cuma makan. Besar senjata kepala kami. Awan sama, asal cuma makan. Cikon berada, apa orang momen Thailand. Jadi kita di perlawanan Thailand, apa pun terjadi Thailand. Bodi makan sama, jadi Thansa, jadi apa bagara, morat morat kisah bahaya, semua panas bahaya, semua yang bahasa bahaya. Angkat Allah, besok siang ini di pelancong mancanai. Sini panjang, sini Quran, sini pan, di luar tanah. I know the people of this country, people of India, the leaders of India should realize. Should understand the pain and agony of Indian people. For the last 70 years, we were deprived of our basic rights. We are deprived of education. We are deprived of our land. We are deprived of political power. We are deprived of our social justice. Therefore, I believe this is right situation that we should fight together to achieve our goal, to achieve our target. Bodi bagai, ang obor sanai, onek sanai, di perlawanan Gedek-gedek dia. Sungguh tidak berkano. Sini kau di mana? Durbol boleh. Tangan maya naik. Sahabat kasar. Sama ini. Sungguh penuh ini. Sungguh itu pakai jampot. Sungguh Mizoram. Action. District Council Company. District Council Company. Union Territory, UT, Boni Program, State of
Mizoram State, Assam Mizoram District Council, Lal Gangway, Borok Saka, Sun State Manai, Chin Edisio, Sun Raja Kai Manai, Borok Bandan. Again, Meghalaya Edisio, District Council, Boni Kajarama, Territorial Council, Dr. Nicholas Roy, William Lama, Boni Mendy Borok Fight Tiger, Chin Meghalaya District Council, Slidoi, Raja Kai Manai, Boraja. Kemana Uttarakhand, Jharkhand, Uttarakhand, Telangana, Idan Ladakh, Utiman, Tangui Maya, Sungkini, Cini Porada, Cini Buddhi, Cini Kormata, Satra student, Sisla youth, Common, Taboro Saimata, Cini Teguru Lama, Teguru Cini Ekbat Common Lama, Sungkini Cini Rajana, Cini Bravo, di Prasari Bagai, State Food, Ketal Khas, Cini Babishwa, Hamya, Boribag Jago Bukro, Angkini Belege Tong Tong, Cini Tansan, Cini Bubagara, Tekuni Dol, Tekuni Mutu Natara, Sungkuru Tansan Jaika, Abruba Wansoko, Cini Paina Jaga Dino, Cini Mukapan, Cini Hamsa Paina, Sungkiya Gaksai, Fatur Bosor, Buni Tola Kamani, Bujai Kasemu Kamani, Buni Kirima Kamani, Odin Bagajal, Mukum Manai. Buni Mataku Bukro, Angbisi Kokobang Salia, Cini Kabang Bakang Salia Kamu, Kaina Joto Tonono, Cini Okok Mesa Sinai, Suntawa Tangga, Sunjoto Tangga, Grama Tangga, Joto Tonono, Bahagara Kaina, Sunsama Manai, Sunkosma Manai, Cinta Pantai, Cina Hana Pantai, Joto Joma Pantai, Bahasa Hamanai, Borok Hamanai, Hai Cini, Desa, Cinta Pantai, Kiawa Hai, Joto Nujul Semai Sangai, Patanai, Cini election Sanak Kamu, Ekmas Nujul Sangai, Joto Nujul Nokta Desa, Tamu Jora, Sabang Habang Samang Tangi, Paya Edisi Sana, Sungguh Pelayan, Kecuali Pembangunan. Balai-balai Hambai Baru, Cini, Barang General Secretary Sana, Bini Nangis Maniko, Jotono, Siar Manjadi, Pada Keciwa Jaro Bapak, Cini Bisiko Finance Leader, CM Executive Members, and Cini. Norokni buani jengjalokno yak kaknani bagai raja khor agli simia tabukni simi norokni kami amsani gana gani rokobo buani treatment ni bagai shep kaham tubai phaika dental surgeon Dr. Bichu Deborma Guwahati ni Regional Dental College BDS khlai phaijak Dr. Bichu Deborma sompok nokoni monfut amsayo Moonlight Dental Clinic phiogai lokorokni buani joda joda jengjalokno yak kaknani bagai buani X-ray scaling normal filling and aesthetic extraction of adult and child temporary and fixed danger khlaijangna sebrabo tubui phaika tibu kamke saimanani bagai krungdi oni komawo Moonlight Dental Clinic Rajchandrapara East Belbari Sri Radha Krishna Mandir Champoknagar Jampujala Road near Monfort High Secondary School Agartala Tirupura West pin number 799045 Kokdok 8638009813. Klinik
Phioknani Chora, Monday to Friday 9 a.m. to 1 p.m. Tape 4 p.m. to 7:30 p.m. Saturday 9 a.m. to 1 p.m. and Sunday close. Bini menjatuhkan barang menangsan Holina dia permano jora batok di sini sini nanti menikah dan ngobok jauh. Sobi berbagi angon kali hasil jadi siangone otit onek di jamayan kerja kena kini dimo otit इतिहास rekod sebagai ini dari ini sabah kabupaten Berjalan Dewarma Parti Presiden Manlio MCC Dewarma General Secretary Dewarma এবং নতুন আগত চিনি নীতি পাঠক আইনাই চিনি রাজধানী বংশোদ্ভূত শিশির বর্মা এবং বিনীত আসাম থেকে আগত রঞ্জি বসুমতারি রেভিনিউ মিনিস্টার আর অন্যান্যকে আমি বিশেষ সময় কম আইনগুলো অনেক সারা आं संसद संसद सामने तारा बेसि पॉइंट बेसि तथ्य तब जरूर सम्भव पहिलो आं सानो सिनिगिरिफ्रा साफ्रोम टिका धर्म yang nomरा बसनगर जगह ओ बिसिङो सिनिगिरिफ्रा सिङ ओ बिसिङो 1970 सिंह प्रथम सिंह एडीसी एक दाबी आब्रो सशक्त जब समिति खायको सिंह प्रथम एडीसी एक दाबी करियो आब्रो चिनी समर्थन प्रचुर चिनी बरात থাকে फाइनल सेल्स रेजोल्यूशन एडीसी 1968 एडीसी एलाकाय एप्रोप्रिएट সেদিন যদি তিনি থেকে 50 বছর আগে সেদিন যদি যুব সমিতির পূর্ববর্তী নেতারা সিংহযুগের সংগ্রাম করে এডিসি এলাকায় সিনেমা নাটক করে তিনি 50 বছর ধরে এডিসি এলাকায় নাটক সিংহযুগের জেলা পরিষদ নেতা সিপিএম কংগ্রেস যত सिंह जिला परिषद चिनी सिंह और तिप्रले नंगरला तिप्रले सेदिन जुदि एशियाते मागमा सेदिन जुदि एरिया मामन मागमा कोनो समय सावनाय आंदोलन खालामनाय से गथना आचरण खालामो दिनै आपनटा बेनो ताबो जों अनेकेनो एडिसि एलाका संस्था अमर त्रिपुरा जगुरिया त्रिपुरा लेनिया जों जरा दाबि खालामनाय संस्थाखौ आमैमोन ताङै त्रिपुरा एडिसि एलाका संस्था आबाहाय भारतबर्ष सरकार पन्डिचेरी राज्य दक्षिण तामिलनाडु दक्षिण जिला कन्याकुमारी उत्तर अंशे से ছোট্ট पन्डिचेरी राज्य आयोजन 491 बिरला किलोमीटर 491 वर्ग किलोमीटर सिरियानि आयोजन 7132 किलोमीटर पन्डिचेरी हाय 10 राज्य तांगानि प्रलेन एडिसि एलाका चिपमा भूल যারা চিন্তা থাকায় বর্ণ কনসেপশন সাংঘাতিক চীন সৈন্য কাজে কখন বাইরে কি কখন যায় কাজে ত্রিপুরা লেনের বিরুদ্ধে
और अनेक भाग प्रतिभटना तीव्र सेना आंदोलन विरुद्ध भाजर हो तब 10 वर्ष 12 वर्ष तीव्र वांसा मुसलमान और नकुन जाति तीव्र माटी को देने नफरत भाजर जागा सब भाजर निजी निजा काटा दिया काटा तुला तीव्रा दिया तीव्रा डेरे आदिके বন্ধ এই হলো এই রাজনীতি কাজে এই সমস্ত ভূখণ্ড যারা রাজনীতি দল যারা রকমের বড় ভুল ধীরে ধীরে মানবে দেব জনগণ মূল্যায়ন করে the people are rejecting them those making politics baru setting kaje tini ani o sodi hanja kana ang tini masale kok sama kisah kok kayak kasa ei tibralan dari mo belia mo belia সংবিধান বিরোধীয়া মকমতমর সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত দাবি চিহ্নিত করে ভারতের সংবিধানে 3 নম্বর ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে যে কোনো ছোট রাজ্য আর রাজ্যের সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী বরং যদি নিজের থামে পাকে যায় আলাদা পৃথক রাজ্য লাগে বর্ণ মার্গ সংবিধান ও সংবিধান শিক্ষা 1950 সালে সংবিধান তৈরি থাকা সেই সংবিধান মৌলিক কাঠামো কাজে সংবিধান শিক্ষা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মোলা চলেছে তামকে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিশেষ সিনীতি প্রলয় সিনীতি প্রলয় ফাইনাল জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ ঠিক নেই জনগণের ভারতের কোনো সরকারের যে চিনি দাবি বন্ধ খাইতে রিয়াও তখন যেমন সবথেকে ভারত কাজে এই আংতে গেছে সামনে নরম और कांग्रेस सरकार सीपीएम खाइया 25 বছর রাজত্ব করেছে ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট দুর্গম এলাকায় রাস্তা পানীয় জল মসজিদ মেডিকেল ওষুধপত্র আর স্কুল রাস্তা বানিয়ে তাদের ঘর বানিয়ে প্রত্যেকটা এখনো সরকার এবিপি ট্রাইবেলে অন্যভাবে তাদের মুক্ত করতে দেওয়া এখনো চেষ্টা করছে ট্রাইবেল ভালো করে তাদের খেতে দেওয়া ডেভেলপমেন্ট করা চাকরি করে কিন্তু বন্ধুগণ চাকরি ঘর বাড়ি লামা মামানি আবচি জাতীয় আবার কবসিয়া আবচি জাতীয় একজন ইঞ্জিনিয়ার গণসর আরেকজন ডাক্তার তিনি বিলনীয় আরেকজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অনেকে অনেক পিএইচডি ডক্টর ডিগ্রি রাখা আর ডক্টর ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার বাই ভাইরে নির্মাণ সাহেবের কাছে হইয়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বরেছে आने एने पास তিনি হয়তো চাকরি আবার বাকি বাইরে মানুষ থাকবে যারা অন্য প্রবেশ বাইরে থেকে আবার বিদেশি বর্বর থাকবে না কাশ্মীর নাই কাশ্মীর নাই ধ্বংস সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রাইভেট অনুন্নত তারা গরিব তার জন্য ধনী ঘনা
কিন্তু এক বছর না এক বছর কি আছে এক বছর আছে আস্তে আস্তে বহিরাগত এই আনাসে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢুকে ঢুকে সংবাদ বৃদ্ধি করে আর আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খুব খুশি ওই সংসদ মাঝে মাঝে আমি শুনি টিভিতে দেখি রেভিনিউ আজকে ভুল বিভ্রান্ত চালাচ্ছে টিপ্রলেন পাবে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত রেবতি তুমি এখনো মায়ের বুকের দুধ খাও রেবতি তুমি এখনো হামাগুড়ি যাও নৌকা ব্যাপারে মাথা দেবো এখন কখনো বুমনা আপন তাও ওটা বেশি রাস্তি হরিণাল দেবতা এনটি দেবতা মেমারি বর্গের শিক্ষাচারের মতো বয়স তোমার এখন হয়নি জানে কিনা ওই সাধারণ অঞ্চলের চিত্রদের অঞ্চলে নিয়ে দিয়েছে টাকা নাও খাও মাংস খাও মদ খাও মাংস মদ খেয়ে বিদেশি দেশের কারণ বিদেশের বাজারে বাজার বন্ধুগণ জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদের শিক্ষিত হল যে জাতির জনসংখ্যা বেশি তার যে জাতির জনসংখ্যা কম সেই ধ্বংস হবে এটা মনে রাখবে সংখ্যা নাম্বার get number will distinguish who is primary তীব্র রাজনীতি এই নাম্বার এই সংখ্যা আফগানি মুসলিম ঢাকার কথা নিয়ে বলবো ভুল নিরপেক্ষ নর্মিথার সমস্যা সংখ্যা যে সংখ্যা সেই কাজে তীব্র রাজ্যে রক্ষা করেন যার কোনো বাইকে নাই একমাত্র ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড বাইরে সুযোগ কমই থাকা যায় বড় আস্তে আস্তে লামা মারা নাই অমুষ্ট করে সংখ্যা নাম মুক্ত করে অপোজিটিভ সংখ্যা জনজাতির সংখ্যা নন ট্রাইবাল সংখ্যা ট্রাইবাল নরম হিসাবে কাজে আনতে কাজে অমনস্কার নরমটা কিরিয়ে লাগে যারা ত্রিপুরা আঙ্গিয়ে হাজার বরং তেল সিজিনিয়া বরং কমাটি নয় নরমে আগত তোমরে তিনি সামনে আপনি বিরাট একটা মহড়া তিনি যারা থাকবেন নবথবত আসেন 23 বছরে যে কোনো এডিসি এলাকার দখল চলে যায় এবং মানাকা নারী সরকার সরে প্রত্যেক ট্রাইবাল মাসে ত্রিপুরার আনহা ঠিক ছেলে স্কুল ছাত্র কলেজ যত অপ্রতিঘাত নয় নকশা কাজ খাইয়ে অনুরোধ করে जितेन वो प्रजा नहीं है, ये प्रजा नहीं है, ये तिप्रासा है। इनको प्रजा मत बोलिए, ये तिप्रासा है। बुबाग्रा भी पहला तिप्रासा है, आंगो पहला तिप्रासा, उलो आंग बुबाग्रा, ये पूरा तिप्रासा है। यहाँ में कोई प्रजा नहीं है। सबसे पहले
बोडोलैंड से हमारे गेस्ट रंजीत बासुमत्री जी, उनके साथ उनके जो मेंबर हैं, हमारे आईएनपीटी के लीडर बुरुंगनांग एनसी देबबर्मा, आईपीएफटी प्रेसिडेंट मिनिस्टर बुरुंगनांग एनसी देबबर्मा, जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर मेरा प्यारा मेवार जमतिया, यहाँ में मंगल है, यहाँ में हमारे एमएलए हैं, धनंजय है, बलराम है, बहुत लोग हैं, सपना है, आगोर बाबू है, सब लोग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बुबागरा यहाँ में आया है, कोई लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया है, तिपरासा से बात करने आया है। भांचा, एकता, यूनिटी। पिछले 2 साल से 3 साल से बुबागरा बोल रहा था पुइला जाति उलो पार्टी, क्योंकि जब पुइला जाति उलो पार्टी होगा ढांचा होगा। आज इस मंच में पार्टी नहीं है, सिर्फ तिपरासा है, ढांचा हुआ है। लेकिन आज भी बुबागरा अपील करना चाहता है विजय बाबू, विजय रांखोर को, पाटल कन्या को कि आप भी आइए और हमारे संग एक ही मंच पे आइए, क्योंकि हमको एबीसी जीतना है। ग्रेटर तिपरालैंड के लिए ढांचा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं विजय रांखोर को, मैं अनुरोध करता हूं पाटल कन्या को। आज विजय रांखोर भी एक ही बात बोल रहा है, पाटल कन्या भी एक ही बात बोल रहा है, एनसी देबबर्मा, मेवार कुमार जमतिया, बुबागरा सब एक ही बात बोल रहा है। आज हमको तिपरालैंड, ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए, तिपरासा के लिए चाहिए। और यहां में बहुत लोग पूछेंगे कि बुबागरा यहां में क्यों आया, लेकिन यहां में 1-2 लीडर नहीं है, उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। यहां में चित्तरंजन देबबर्मा, तिपरालैंड स्टेट पार्टी, बुद्धे बाबू, आईपीएफटी तिपराहा, उन्होंने अपना पार्टी को बंद किया और तिपरा में वो आज मर्ज हुए, क्योंकि उनको भी ढांचा चाहिए था। आज चित्तो बाबू और बुद्धे बाबू के लिए भी एक जोर से हाथ दिया जाए, वो भी तिपरासा के लिए काम कर रहे हैं। अनिमेश देबबर्मा आए, अनिमेश देबबर्मा का स्पीच तो सब जानता है, क्या जवाब दिया है विरोधी को, सब लोग जानते हैं। उनको भी एक बड़ा हाथ दीजिए प्लीज। आज ढांचा का जरूरी है, क्योंकि 70 साल से ये हां में, इस हां में हमारा तिपरासा को हमें नीचे किया गया है। क्यों? क्योंकि ढांचा पूरे, एक को देबबर्मा, एक को जमतिया, एक को ध्रुव, करके तिपरासा तोहफा को बांटा। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि तिपरासा बदल गया है, तिपरासा समझ चुका है। 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर भी दबाव आया, कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्ध जानना, वोट बैंक पॉलिटिक्स में बैठे महाराजा आपने कुछ बोलन ना। हमने 2 मिनट में अपना पद से रिजाइन किया, क्योंकि बुबागरा तिपरासा के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, यही में मानवबाड़ी में हम लोग ने सब मिलकर, उसमें विश्व केतु था,
उसमें पदल कन्या था, बुबागरा था, हम सब ने मिलकर सिटीजनशिप, विजय रांखोल था, सब ने मिलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमने बोला। पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं कि थांचा हो। आज बुबागरा बोलना चाहता है कि जो भी तिपरासा एडीसी से बाहर है, वो सबको भी ग्रेटर तिपरालैंड में लाकर बुबागरा ग्रेटर तिपरालैंड करेगा। मैं जिंदा हूं तो मैं ग्रेटर तिपरालैंड करूंगा। हमारे तिपरासा लोग हैं, पाथरकांडी हैदराबाद में है, वहां में एसपी सदस्य नहीं देता, बुबागरा को देगा एक संग। आज जम्मू में वो बोलता है ग्रेटर मिजोरम, में हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड कर सकते हैं। अगर वो लोग ग्रेटर मिजोरम जम्मू में मांगते हैं तो हमको किसी के खिलाफ नहीं करना है। हम अपने तिपरासा दफा को डेवलप करना चाहते हैं। ये ग्रेटर तिपरालैंड अभयनगर, नंदनगर, बनमालीपुर, कृष्णपुर में भी जो तिपरासा है उनको लेकर रखेगा। आज एनसी बाबू यहां में है। बहुत लोग चाहते थे तिपरा और आईपीएफटी का ढांचा नहीं हो, बहुत लोग चाहते, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं एनसी वर्मा मेवाड़ का कि आज कुंभलू में उन्होंने अपना मंत्री के बारे नहीं सोचा, इन्होंने अपना मंत्री के बारे नहीं सोचा, लाल बत्ती के बारे नहीं सोचा, इन्होंने तिपरासा के बारे पहले सोचा। बेलाई बेलाई रोहन भाई, आज 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 जो बुबागरा बोल रहा था लाल बत्ती, पावर, मंत्री, पूरा जिंदगी अपना नहीं रहेगा, तिपरासा बन के आइए। और आज इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। सब लोग एनसी वर्मा और मेवाड़ कुमार जमतिया को भी उन्होंने अपना मंत्री के बारे नहीं सोचा है, उन्होंने तिपरासा के बारे सोचा है। बेलाई मोहन भाई, थैंक यू। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो 1-2 लोग हैं जो अपने तिपरासा दफा के बारे में बोलते हैं, रेवती त्रिपुरा, उन्हीं महाराजा वीर विक्रम देवन्ने उन्हीं त्रिपुरा भालो चाइना के जगह छिलो, वो उसका डायलॉग है 0+0=0। रेवती, आप वीर विक्रम का नाती से बात कर रहा है, हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रज्वल विक्रम मालिक क्या जानता है कि अगर आज वीर विक्रम होता तो वो भी वीर विक्रम भी तिपरासा के साथ होता। ये डायलॉग हमको मत बोलो। 0+0, इतना आवाज आ गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप, आपने मेवाड़ और मंगल ने ठीक बोला, ठीक कर सका, मंगल ठीक कर सका। आपने एनसी और मेवाड़ को मंत्री नहीं बनाया है, वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आप एमपी है, आप जाके पार्लियामेंट में बात करो। क्या किया आपने? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, जब सीएए पास हुआ, नागालैंड का एमपी गारंटी लिया कि नागालैंड में सीएए नहीं होगा, तो वोट किया। मणिपुर का एमपी दिल्ली का सरकार से गारंटी लिया कि सीएए मणिपुर में नहीं होगा, वोट किया। मिजोरम का एमपी दिल्ली से गारंटी लिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मिजोरम में लागू होवे ना, ठीक है, वोट करो। सिक्किम में एमपी गारंटी लिए थे, सिक्किम में सिटीजनशिप एक्ट लागू होवे ना, वोट करो, ठीक है। त्रिपुरा का रेवती ने क्या किया? 1 इंच का गारंटी भी नहीं लिया, वोट कर दिया। आप हमको बोलता है तिपरासा क्या है? आप गंडोतुईसा में
15 तिप्रासा को लेकर आप मीटिंग करता है और बाकी को बोलता है कि हम लीडर हैं। एक तिप्रासा उसके मीटिंग में नहीं जाएगा। आप हमको गारंटी देके बोलो। पहले सवाल पूछो, आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास किया? ये हमारा तिप्रासा के हित में है। आज एक डॉक्टर है अगरतला में, उसने सीए के खिलाफ फेसबुक पे कुछ लिखा, उसका नौकरी चला गया। वो बिंगाली है, वो तिप्रासा के लिए बोला। आप तिप्रासा होकर आपने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? दिल्ली इतना बड़ा हो गया है। दिल्ली के बारे में बोलना चाहता हूं। श्यामा चरण त्रिपुरा 1982-83 वो दिल्ली गया। दिल्ली ने अगरतला में एक नारा था, अशोक भट्टाचार्य जी रक्त দিব एडीसी देव ना। श्यामा चरण त्रिपुरा दिल्ली गया, इंदिरा गांधी से साइन करके लेके आया, एडीसी मिला। 1987-88 बहुत लोग, निपेन चक्रवर्ती, सुधीर बाबू, अनेक जन ছিল। টিএনবি অ্যাকর্ড না না না, উনি তো উগ্রপন্থী, ওনার সবাই অ্যাকর্ড করেন না। विजय रामफल, अनंत देव वर्मा दिल्ली गया, राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन हुआ, हो गया। 2019 ब्रू এই জায়গাতে সবাই বলেছিল এই ন্যাশনাল পার্টি ব্রুরে মিজোরাম, अरे ब्रू को मिजोराम जाने दीजिए, उन्हीं तो त्रिपुराते থাকবেন না। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम সবাই বলেছিল। दारा फेमस सब लोग प्रत्युत विक्रम मानिक के ऊपर में जाकर गया दिल्ली। आज ब्रू का पर साइन हुआ है। आज ब्रू त्रिपुरा में है। क्यों? क्योंकि उस दिन त्रिपुरा, जमतिया, चाकमा, उच्चय, दार्योंग, देवबर्मा, त्रिपुरा, रूपिनी, पूरा 19 तिप्रासा दफा एक आवाज में बोला कि ब्रू भी त्रिपुरा का है, ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। खंचा हुआ, और जब ये खंचा हुआ हमको मिला, तो मेरा बाबू एनसी बाबू बुबागरा अनुरोध करता है, अगरतला में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग एक होकर दिल्ली जाएंगे, ग्रेटर त्रिपुरालैंड दिल्ली से लेकर आएंगे। यहाँ में अगरतला में कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 70 साल से तिप्रासा को ऐसा कुचला गया है तिप्रासा को, कि आज मौका आ गया है कि आप अगर हमारे बारे में चिंता करते हैं, अगर आपने सीए पास किया जिसमें मिजोरम नहीं है, सीए में अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा जिसने पहले से इतने शरणार्थी को रखा, 1950 से आज तक रखते रहे, आपने सीए फिर से हमको दिया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय को आपको बदलना पड़ेगा। तो अनुरोध है एनसी बाबू से, मेवाड़ बाबू से, सबसे तिप्रासा से, कि ये बात अब अगरतला में नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली में होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन त्रिपुरालैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन त्रिपुरालैंड। और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको एक रहना है। और तिप्रासा को बुलाकर एक ही बात बोलना चाहता है, तिप्रासा को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, खांचा नहीं रहेगा। कोई आएगा, हमारा गुरुनानक हजरत ने बोला है, कोई आके चौथ देगा आपको, कोई रंग देगा, कोई बोलेगा आपने तो देवबर्मा जमा किया, आपने तो हिंदू, मुसलमान, আমি মুসলমানের বিরুদ্ধে নেই,
আমি বাঙালির বিরুদ্ধে নেই, আমি সবাই পক্ষে সঙ্গে আছে। लेकिन ये लोग लीडर लोग आके আপনি তো জন্ম দিয়ে আমি তো रिया আপনি তো देखो ना उन्हीं तो बोले ये भावे हम लोग को डिवाइड करना चाहता है। आप लोग उनका रंग लो, वो रंग उनका माँ बाप का नहीं है, वो आपका रंग है, रंग लो। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो आंचलिक पार्टी को, हमारा तिप्रासा लोगों को आप वोट करो। एबीसी को बुबागरा पूरा तिप्रासा दफा कैप्चर करेगा। जो बोलना चाहता है रेवती नुन बुबागरा नो सिनिया को क्या बोल रहे हैं? इतना दम है तो जाकर दिल्ली में तिप्रासा के बारे में बोलो। यहाँ में 15-20 आदमी के सामने रेवती के लिए तो अपना मंगली काफी है, 2 मिनट में होता कर देगा। आखिर में I want to tell something to the people in English जो बाहर से मीडिया है। We are not against any community. We are against a culture where we are being subjugated. हमारा कम्युनिटी को subjugate किया गया। We are not against Hindus. We are not against Muslims. The CAA was passed with an eye castigating one religious community. We are not against Muslims. We are not against Bengalis. We are not against Manipuris. We are not against Nepalis. We are not against Adivasis. We are for everyone. But if I speak for my community, that does not make me a communal individual. I am speaking as a proud Tiprasa. Anggo Puira Tiprasa. Ulo Anggo Bagra. डरे में हमें धन्यवाद। एक बात पे बोलने वाला हूँ, तिप्रासा हमें बोले आई लोग तिप्रासा ऐसी बाबू कुछ नहीं खाया, चाकू कुछ नहीं खाया, एक खाली तिप्रासा खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो। वो अगर ताला में वो एमपी सुन रहा है तिप्रासा और जो खाली ऐसी बाबू भी आ रहा है जब यात्री छोड़ दो। एक होकर एडीसी लड़ना है। क्या बताता मैं प्लीज, हम लोग एडीसी लड़ना है और एडीसी जीतना है, ये बुबागरा ने बोला। अकॉर्डिंग टू मी ये एडीसी इलेक्शन लड़ने का जरूरत ही नहीं है। ये एडीसी के आज का आखिरी रिजल्ट है और हम लोग अभी विजय उत्सव मना रहा है। IPFD President, Eko Supremo, Saren Sino, Tejo Jondo Hausa Sini Kromo Koinai, Tes Rasa Satimni, Sar Kishi Kok Kolong Naraga, Daruna Daruna Koito. Kini koto lokoto mukanda oro sarate tuani domonogo longtrai yang sapu joto dagane oro Kusunai manjak kaya, joto taku buku maro
সারো শিখলে চলাই যতন তাবো ফারি জরানি পাইলাইয়া হামবাই তাই কলমিয়া মারো তিনি গরব খমুলুঙ্গ তিনি পার্টি ইন্ডিজিনাস পিপুলস ফ্রম ত্রিপুরা সংক্ষেপে আইপিএফটি তাই ত্রিপুরা পূর্ণভাবে ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপুল রিজনাল এলিয়েন্স বাই হানসা তাই কবকা mo otormal gurun pandani managana sabapati tai manja khaika tini orobo boro territorial council BTC ne managana executive member tai bini location managana Ronjit Bosu Basari, Taipei Location, orang manja kaya, kini ini rajyo ni, jodoh nusulai okra, kini MLA ketam, tai mo kumulong ba edisi mo ketam kiki member. Kini dah orang tadi manja kaya kini jodoh nusulai manijaga Tripura ini Bubagra tabu Tripura ni mana chairman tadi manja kaya kini parti ni advisory komite ni mana chairman Saya kini mana General Secretary, Vice President Assistant General Secretary, jodoh MLA, jodoh BSC Chairman, jodoh BSC Committee Chairman, Member kini District Committee jodoh adono, Division Committee jodoh adono, tai Hakal Sapani jodoh jodoh semua, tai ini Tripura ni jodoh jodoh itu, tai jodoh kini mau kerja, kini Tripura jadi ni movement, jadi ni anjuran, awo, kini live awo, tak kisah tentang kayu. Tak kisah lagi boleh bulayo, apa cepat. Tam apa umpa, ini Tripura ni, unis jopa, indigenous, ewa tribal history, बहुत हम मगर बिनी जाता संस्थानो, एवो असरना मगर बिनी औषधि दोनों खाना मगर भारत वर्ष को नहीं संविधान जो अधिकार था, ये अधिकार नो एमंग जो मने अब नो मुक्त काम करने लगे ये लगातार लोग तीन योजना है ये योजना है अब नो तब वो करता है तब या कोई योजना लगे नो तेरे मो तो कुछ सुधारी तो बोले नहीं एक चला हुआ तामुंगो सारा बार वर्ष को कुना जगह अंतलो कदाल कताव पूर्णांग राज्य प्रथमका संविधानी अधिकार अधिकार बड़ो कायम था उत्तर पूर्व अंचल आसाम त्रिपुरा अन्य राज्य चुनगरा कताल सेपरेट स्टेट पूर्ण स्टेट
나이나로 좀 나오고 아버지 수고하고 아버지 먹이로 좀 모든 미스리 이제 언더보드 성남 가이드머니 이 언더보드 성남 좀 고하기도 좀 아고하고 좀 군자하고 딜리오 바르바르다는 가요 바르로소니 सरकार केंद्र सरकार नो ते सारा भारत में जो तो नमी नागरिक नो जो शासन खाये जो चुवा चुवा 이유로 예보로니 나오고 본능고 여기 석자 성하고 예 সমস্ত জনগোষ্ঠী এখনো পূর্ণাঙ্গ জাতি সত্তায় উত্তরণ হতে পারে নাই তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জাতি সত্তায় উত্তরণ এবং তাদের অস্তিত্ব পূর্ণ হওয়া থেকে সুরক্ষা এটাই মূল রাজনীতি প্রাথমিকতা দেওয়া কিন্তু প্রাথমিকতা জনগোষ্ঠী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং পূর্ণাঙ্গ জাতি সত্তায় উত্তরণের তাই আমার ভাবিল যত তিনি নাটক এবং তিনি আন্দোলন বিশেষ করে তিনি আইপিএফটি তাই ত্রিপুরা তাবু মিছিলে তেও যুবদল আন্দোলন খাইয়ে ত্রিপুরা এবার একই একটা রাঙে একটা পিঠ অন্য আসতে পারে এখন রঙ একই আমো একটা পিঠ হাতটা মধ্যে টাকা একই কাজে তারপর কৌ যে যত বেশি ওই জগৎ বেশি সাঞ্চাও আসেন তিনি চৌবা তেব করাবনাই তিনি ত্রিপুরানে এবং বেটার ত্রিপুরা মানানে তখন পুরো মঠিক যে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এই দাবি দেওয়ানো পূরণ খাইনা লাগে বড় চাইতে না বড় আগ্রহ না এই গত 11 বছর অনেক দাবি লাগে দিল্লি কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি সহমত সহায়তা আবার এই জাতীয় দাবি লাগে তামাম সেক্টর আবার লাগে হাইকোর্ট কমিটি থাকা দিল্লি সরকার এই হাইকোর্ট কমিটি তাহলে ত্রিপুরানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিন অবস্থা পাহায় বিন আর্থ সামাজিক সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস পাহায় আমরা আপনি বাগল তাম তাম থাকে আপনি বাগল এই হাইকোর্ট কমিটি তাও পর্যন্ত গমি দেয়া দেখো তাকে আবতনি কঠোরমান কেন্দ্রীয় সরকার মারব আমরা কেন্দ্রীয় সরকার জানাই হাইকোর্ট কমিটিকে অতি সত্তর প্রকাশ করে তার বাস্তবায়ন করা হোক সাথে সাথে সংবিধানের 125তম সংশোধন করার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ সংশোধনী লেখাকে আরো অধিক সংখ্যা দেওয়ার জন্য যে বিল সংবিধান সংশোধন বিল সেই সংবিধান সংশোধন বিল আর পার্লামেন্টে না করে আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনে এটা উত্থাপন করে পাস করে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা এই মহাসভার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। এখন জাতি সত্তা কাছে তিনি অস্তিত্ব রক্ষা খানে আবার বাঙালি নাম আবার বাঙালি নাম করলেন যেটা করলেন আবার লোকে নাম করলেন
비리 저도 나만이 수선에 아무도 도와줘도 되겠네. 다코 부부로 저 리스트 타이틀로 저 누구 너 가셔서 당연히 너 가셔서 당연히 달랑 이 나고 시멘 나고 로드 나고 다가는 무슨 나고 아버지 뭐 해비겠지 니네 그다 에코이 바바 pakano asa no kamu ni dogo juga pakai juga pada juga kamu edisi no ini yang aku mau kayu ini diboleh bangga kepada dunia apa no jodoh manusia jangan apa tu berkaitan dengan no edisi sesuatu tim hanya jangan nanggo Aron Jodoka, edisi Bakamane, Hakkum Toksilbai, Unisho Brazil Hote, jadi Bajaran Jodoka, Kauncan Jodoka, Abu Hakkum Toksilbai, Abu Hakkum Toksilbai, Hasta Toksilbai, Abu Hakkum Kotoka, Kawatoka, jadi Anjali Wati, menjadi jadi jerai. সমস্ত নিজেরও জাতীয় কাজে আমার বাগিনো জাতীয় শব্দ ওপর ভেড়াকে নিজেকে পুলিশ এরিসিটি যেমন মেয়েকে ভেঙে তাম কাম হয় আবার তিন ভাই তোমরা নাগো অর্থাৎ চাবি সরকারি চাবি আমার বাগিনো ফাইনাল এডিসি ইলেকশন jauh abo arab kata mia motor kalika hanya hanya saja karena soalnya di sini bo state election ni komuso edisi bolo tadi kita kaya kaya jo oleh ada kabar kata kabar yang yo tin kamu edisi debat ini besok satu dia campaign kota temu juga kaya nanti monitor abo bar kaya dengan edisi election punya betul jadi punya betul jodoh aku buku masa siapa saja apa aku bukan kaya tapi jadi ibu itu ini oleh kamu edisi council apa tu dari mana kamu supaya ini kami temu saja jadi mengenai aku buku tahu जे एडीसी निर्वाचन अब तो एक जब को बोले तो किनी मूल को आगे त्रिपुराने उन्हीं दफा जबरदस्ती मेरी शासन सुरक्षा बड़ शासन सुरक्षा बांधने का एक सुरक्षा करना चाहिए तब है उन्होंने कौशल प्रयोग करें तब है जिनको शासन सुरक्षा এবং আগামী দিনে বহুত বড় বিনিয়ে রাষ্ট্রকে বিশেষ পরিবর্তন আজ তো ভাই আঞ্জামুল বড় এই বিশেষ পর তিনি ভাইনা আবার নাইলে যত নাসি পর ভাই নাইও আগামী এই যে বিশেষ ইলেকশন ও ইলেকশন তো যে কোনো ভাবে তো শান্তিপূর্ণ কি ভাই ও ইলেকশন প্রায় Baik, jadi orang bermainai, para dia mulai, jadi semuanya, jodoh saya semuanya kau inhorul, ada orang orang sudah, jodoh kerja. Belai-belai ke hamai jadi Presiden Sarwa, cengjot dan bersama menanggung manikau manibagai, pada kecil di Panda, tini dia Panda di Cianjur, borong-borong sah, perjalanan bermanoh. Kogngan bagi caranya apa? Today, job history, February 2021, তিনি নমস্কার, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস, কাশা মুখ খাইয়া তিনি
Kutung Lamego, Faisal Fajar, Jadi IPF Presiden, General Secretary, Tayo Jadi General Leader, IPF Elijah Organisasi, Netitara, Tayo Jawa juga, Jadi Maharaj Pradhan Kishore Devarman, Tay berapa kali chairman, Tay Ahmad, Nifainai, Buruh Director Kawan Executive Member Koroknoi, Bangla, Belai Belai Kahamaru, Tay, Jadi IPF ini, jauh kita divisi, Netara Tridon, bisa selesai, bibagi oleh Tridon, Dini Dimo, Kutung Maimana, Kahaprai Sopong Maimai, Bangani dan Digoto, Taya IPF Dini IPF di Dorong Teke, Abang Citi Trustee Komite di Dorong Teke, Bangla, Belajar Kata Baru. Kau kaya saya, IPF ini nahamani, IPF ini naimani, jauh urus siapa negara negara ini, bawa tangan lagi, apa IPF ini nahamani, tanpa IPF ini ulang, jauh kau sampai, orang kita sampai. Apa ni bagaimana? Diri ni bosan, kaca bosan lagi macam, IPF ni jadi nak coba, IPF ni jawab coba, apa? Jadi kumpulan barang, tanda lagi ni bagaimana? Bini nak apa? Bini semua lagi. Apa ni bagaimana? Angon tu lagi sifat saya. যেহেতু সাধনা শাসন হইয়া লামানে হাজার হইয়া মায়া হইয়া যিনি রাজ রক্ষা থাকি পারে যে সংসদ লাগাইতে ফেলিয়া আবার বসকামী যিনি প্রলয় আন্দোলন তাই বা বসকামীকে অবসর মন আশা অন্যদিকে জগতি প্রলয় Nangga, jadi orang itu berseru, jangan anggaran dimanfaatkan, otak ganatanti upaya, ganatanti konfrontir di mana, jadi tidak tetap ada raja, berikan nama raja, jangan dinangga dimanfaatkan sesuatu ke apa dibandingkan, ani sesuatu apa sesuatu. Jantara hata-hata thangani, jantara thanginai, susuda sama-sama thangani. Apa ni bagaimana protokol dipisahkan? Netara Tridon, abang IPF juga, elai organisasi Tridon, angkinya no IPF harus bisnis kono koinai. Jadi, jauh-jauh edisi di pasar hari ini jenis nama pemain, jadi di belakang lagi anggaran tokoh, saya anggaran support mana enggak, apa di belakang anggaran koinnya, ya kerana di sini no, jauh-jauh sahaja patut tarik sama kaya jadi di belakang anggaran, protek anggaran support mana di koin, ani jadi kota, abang parti ini je, terus kami akan melakukan penyelesaian. Ani kau juga berdekat, ani bapa yang sama orang berdekat, orang dekat jadi dos bodoh lagi. Orang kalau berdekat. Halo.
Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Diprale, Chichano, Diprale, Chichano, Diprale, Chichano, Diprale, Chichano, Oh, my soul, Logi, Oh, my soul, Diprale, Chichano, Diprale.
sini kumulong division artis ini. Ibrale, Chinayo, Ibrale, Chinayo, Ibrale, Chinayo. Oh, jatuh cinta baru, mana memang bukan baru. Jangan jangan makan jangan, jangan jangan makan jangan, jangan jangan makan jangan, jangan jangan makan jangan. Mereka hambai, ini kumulung artis grup logo. Kaisa saklaimu, kamu ko janija malkungo janija kamiyo kipilna nibagai, niarun tamai. Tejo to malkung dicalme rumah kobogo, gari truk calgoi. Tera mungni, yak ne hete kati hoi janija, namu kumos pakai bayan nibagai, hambai. Ramza Dhani Rosa
রাংসাখানি মারে কিছু শুনো হাসাসাই সম্পানি ফেজায় যত প্রশাসা তাই না বলি সাথে সাথে না তাই আমি ভাই যারা শুনি সাথে তাই আমি সাথে তাই সে কুসু যত প্রশাসা করো তেরে উপাদান দিছে নন আমসা সাথে খাতা হাম চৌবানি সেবা হ্যালো Bye.